अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। असातिज़ा और तलबा को सूर्य नमस्कार में शामिल होने के लिए सरकारी हुक्मनामा जारी। सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों और शख्सियात की ज़बरदस्त तनकीद और मजम्मत। सूर्य नमस्कार मुसलमानों के लिए हराम है, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर नासिरुल इस्लाम का वाज़िया पैगाम। सूर्य नमस्कार में शमूलियत किसी के लिए लाजमी नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान की वजाहत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 2,64,202 केसेस। जम्मू कश्मीर में 2,456 नए कोरोना केसेस दर्ज, 28 साल खातून फौत। कोरोना की तीसरी लहर के लिए ठोस इकदामात उठाए जाए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अपील। खून का अतिया देना इंसानी हमदर्दी का अजीम जज्बा, डायरेक्टर महकमे फूड एंड सप्लाईज। ख्वाजा बाजार चौक नवहटा में ग्रेनेड से अफरा तफरी, बरवक्त कार्रवाई से हादसा टल गया। इंदिरा नगर में रीछ की मौजूदगी के बाद वाइल्ड लाइफ महकमे की टीम तैनात, अवाम में तशवीश। पार्लियामेंट का इजलास में 1 फरवरी को पेश होगा बजट, जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी पैकेज मुतवक्का। जामे मस्जिद श्रीनगर के मिंबर व मेहराब खामोश, नमाजी जुमा की अदायगी पर एक मरतबा फिर रोक। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, असातिज़ा और तलबा को सूर्य नमस्कार करने और इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए महकमे आला तालीम की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे पर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों व शख्सियात ने ज़बरदस्त तनकीद की है और इसे मजहबी मुसल्लत करार दिया है। याद रहे, हुकूमत हिंद ने आज़ादी का अमृत माह उत्सव तकरीबात के तहत बड़े पैमाने पर वर्चुअल सूर्य नमस्कार में शिरकत के लिए असातिज़ा और तलबा को प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए एक हुक्मनामा जारी किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने इस हुक्म पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा, मकर संक्रांति एक त्योहार है और इससे मनाना या नहीं मनाना चाहिए, जाती पसंद है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या बीजेपी खुश होगी अगर इसी तरह गैर मुस्लिम तलबा को ईद मनाने का हुक्म दिया जाए। जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने भी इस हिदायत पर तनकीद की है और कहा कि इस गलत मुहिम जुई का मकसद कश्मीर को इज्तिमाई तौर पर जलील करना है और मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करने पर मजबूर करना फिरका वाराना जहनियत है। एज अल्ताफ बुखारी मैं कहता हूँ, अगर अल्ताफ बुखारी को कहेगा सूर्य नमस्कार करो, मैं नहीं करूँगा। आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड आई विल गो बाय द टेनेंट्स ऑफ माई रिलीजन। आई डोंट बिलीव इन इट। कोई भी सरकार हो, मुझे मेरी दरखास्त होगी इस एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए और द एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट एक्ट एज अ क्लैरिजी, और अगर इफ दे हैव टू डू सो देन दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिजल्ट्स फॉर विच दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। लोगों के जज्बात से खेलेंगे फिर ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये नहीं चाहते हैं फिर इसका मतलब है कि यहाँ शांति हो। आपको नहीं लगता कि इस तरह के ऑर्डर्स निकालने से प्रवोक होते पीपल? नहीं, आप कहते हैं पीपल की बात छोड़ो, मैंने आपको अपनी बात कही, मैं मुसलमान हूं, मैं क्यों करूंगा? व्हाई शुड आई? दूसरे लोगों की बात छोड़ो, मैं तो खुद अपना कहता हूं, एज अ मुस्लिम आई एम प्रोवोक्ड। किसी को इंटरवेंस की इजाजत नहीं है हमने इस मुल्क में। और आपको ये बता दूं, आपको मत लग रहा होगा कि हम सियासतदान हैं, और सियासत हमने अपना मजहब नहीं गिरवी रखा है। सियासत बाद में, पहले हम जिस दीन पे हैं हम उस दीन के पैरोकार हैं। एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेकुलर मुल्क है, हर एक को अपने अपना मजहब अपनाने और निभाने की ये है, पूरी छूट है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है, और इन हरकत से उनको कुछ नहीं हासिल होगा। वो करे जिस मज़हब के लोगों के मज़हब में ये है वो करे, और जिन मज़हब के लोगों
کہ مذہب میں یہ نہیں ہے وہ نہیں کریں گے. کوئی مجھے کوئی بھی فائدہ اس کا بتائے جی سورج اور چاند اور کچھ ہمیں کیا ہے اس کے ساتھ. مفتی اعظم ناصر الاسلام نے سوریہ نمسکار کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے فیصلوں یا حکم ناموں سے عوام میں نفرت پیدا ہوگی جو ملک کی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اسلام میں بنیادی طور پہ کریٹر کی عبادت ہوتی ہے اور کریشن کی عبادت نہیں ہوتی ہے. اگر یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے کہ ہم لوگ چاند سورج کو مانیں، کریٹر کی ان کو حیثیت دیتے، تو یہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی طور ناجائز ہے. جبکہ لیفٹننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے واضح کیا ہے کہ سوریہ نمسکار میں شمولیت کسی کے لیے لازمی نہیں ہے، تاہم جو اس میں شرکت کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہوگی. زبردستی کسی کو نہیں ہے، جس کو جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، جو نہیں کرنا چاہتا نہیں کرے گا. ایسا کہیں پہ بھی نہیں آرڈر میں لکھا گیا کہ اگر کوئی اس میں نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. سو اس کو ٹوسٹ مت دیجیے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. یہ یوگا کا ایک پارٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو نمسکار کا نام لگ گیا تو اس لیے شاید اس کو کوئی ریلیجس کنوٹیشنز دی جا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں. ملک میں پھر ایک مرتبہ کورونا وائرس کی جاری نئی لہر کے بیچ یومیہ کیسوں میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک بھر سے 2,64,202 نئے کیس درج کیے گئے، جبکہ اس دوران 315 مریضوں کی موت بھی واقع ہو گئی ہے. وہیں جموں کشمیر میں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,456 نئے کورونا کیسز درج ہوئے ہیں، جن میں 1,522 کشمیر سے جبکہ 934 جموں صوبے سے. جبکہ ضلع اننت ناگ کی رہنے والی ایک 28 سالہ خاتون سری نگر کے صدر ہسپتال میں کورونا کی وجہ سے دم توڑ گئی. اسی دوران ڈائریکٹر ہیلتھ نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی جاری نئی لہر کے بیچ بلا وجہ ہسپتالوں کا رخ نہ کریں اور جن لوگوں کے عزیز و اقارب ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں وہ خبر پرسی کے لیے ہسپتالوں میں آنے سے پرہیز کریں. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آج SOPs کا دھیان رکھا جائے اور ہر ایک کو یہ لینی چاہیے، کیونکہ ہاسپٹل میں اگر پیشنٹ ایڈمٹ ہے تو وہاں قدرتی گیدرنگ ہوتی ہے. گیدرنگ میں SOPs کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. میری یہی گزارش ہے لوگوں سے ان نیسسری وہ ہسپتال میں نہ جائیں اور وزٹرز نہ جائیں. اٹینڈنٹ اگر لگتا ہے کبھی ایڈمٹ پیشنٹ ہو اس کو اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے، لیکن وزٹرز کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور بچے اور جو بزرگ ہیں وہ ہسپتالوں کا رخ کرنا یعنی کہ وزٹ کرنے کے لیے پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے نہ آئے. وہی صدر نیشنل کانفرنس ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کورونا کی تیسری لہر میں مسلسل آ رہی شدت پر زبردست تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جموں کشمیر انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ وبائی بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ٹھوس اور کارگر اقدامات اٹھانے میں کوئی بھی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کریں. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کورونا متاثرہ لوگوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک تشویشناک امر ہے اور اگر بروقت اور کارگر اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو یہ وائرس بے قابو ہو جائے گا. محکمہ فوڈ اینڈ سپلائز کے ملازمین کی تنظیم CAPD امپلائیز ایسوسیشن کی جانب سے جمعے کے روز محکمہ خوراک کے صوبائی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا، جس دوران محکمہ کے ملازمین اور ملازم تنظیم کے ممبران نے رضاکارانہ طور پر اپنے خون کا عطیہ دیا. اس موقع پر لیفٹننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان اور محکمہ کے ڈائریکٹر نے محکمہ کے ملازمین کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا. بہت اچھا سٹیپ لیا ہے ہمارے جس کو اب پرانا فوڈ اینڈ سپلائز ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اس کے سارے جتنے بھی کلاسز کے ملازمین ہیں انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے، اپنے برادرز سسٹرز کے لیے خون کا عطیہ دے رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عطیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب جو ہے خون یہ جان بچانے کے لیے استعمال ہوگا. اور میں مبارک دیتا ہوں ان سب ملازمین کو جو والنٹیئر کر کے آگے آئے ہیں. اور اگر یہ 40-50 لوگ یہاں پہ خون کا عطیہ دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ 40-50 لوگوں کی قیمتی جانیں بچائے جانے میں ان کا بھی ہاتھ شامل ہوگا. جہاں CAPD امپلائیز ایسوسیشن کشمیر ملازمین اور ورکرز کے مسائل کو حل کرانے میں ہمیشہ پیش رہتی ہے، وہاں ہماری آرگنائزیشن نے
इंसानियत की बका के खातिर और इंसानियत को बचाने के लिए आज हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन CAPD एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने यहाँ एक खून का अतिये के कैंप यहाँ पे इनेकाद किया है, जिसमें तकरीबन 30-40 डोनर हमारे साथी जो ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो आज यहाँ पे खून का अतिया दे रहे हैं। इधर श्रीनगर के ख्वाजा बाजार चौक नवहट्टा में जुमे के रोज उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब सिक्योरिटी फोर्स ने एक मशकूक बैग देखा जिसके अंदर कुछ तार दिखाई दे रही थी, जिसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को सील करके बम नाकारा बनाने वाली टीम ने किसी को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। बम को नाकारा बनाने के बाद इलाके में ट्रैफिक की नकलो हमल और दीगर कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गई। सिक्योरिटी के लिहाज से इंतहाई हसास इंदिरा नगर सोनवार इलाके में जुमा अलल सुबह भारी भरकम रीछ देखा गया, जिससे लोगों में काफी तशवीश पैदा हो गई है और मकामी लोगों ने फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ को मुतल्ला किया, जिसके बाद महकमे ने एक टीम को इलाके की ओर रवाना किया। ताहम महकमे का कहना है कि रीछ की नकलो हरकत के बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जबकि रवा माली साल में जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी बजट होने की तवक्का की जा रही है। जराये से मालूम हुआ कि गुज़श्ता माह इस सिलसिले में नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी बजट रखने का मुतालबा किया था। इस दौरान जराये से मालूम हुआ कि जम्मू कश्मीर के लिए रवा माली साल के दौरान खुसूसी बजट रखा जाएगा। जराये के मुताबिक गुज़श्ता माह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और वजीर दाखिला अमित शाह से अपील की थी कि रवा माली साल के बजट में जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी माली पैकेज का ऐलान किया जाए। तारीखी जामिया मस्जिद में 24वें जुमा को भी नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। तफसीलात के मुताबिक जब अंजुमन अवकाफ के मुलाजमीन ने अजान और नमाज के लिए जामिया मस्जिद के दरवाजे खोले तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें मस्जिद पाक के दरवाजे खोलने की इजाज़त नहीं दी और नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद शरीफ के अंदर किसी भी नमाजी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वाज़ेह रहे गुज़श्ता साल आखिरी बार 6 अगस्त को जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त दी गई थी। सठा दिलस वो जख सठा करान तमाम अपील तमाम खास तौर गवर्नमेंटस तुम मेहरबानी कर मस्जिद शरीफ पो नमाज रहमतस वमेदवार यह कुछ नोजबिला गलत कार मस्जिद रहमतस गसुन वमेदवार सठा बह अपील करान गुजारिश करान तमाम तुम मुसलमान इदारे ये पो मस्जिद गो रहमतस वमेदवार ग दिलस सुकून मिले दूरी पे योर नमाज पढ़ने ये तमाम बंद यह तरह फिक्री क्या वजह। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।